हेलो फ्रेंड्स, केमिति अच्छंती समस्ते। आशा करछि जगन्नाथ कृपारू समस्ते भले थे। आज आपन को बुलाई नेबी हलदिया बंध। तो चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। चलतु सुषमा और परिवर्तन बाहरी सारे बुलवा को जीवे। तो कौट की जीवे तांको पचारिवा। सुषमा कुआडे जाउछ? हलदिया बंध। के दूर से कह। हलदिया बंध। आज कौन रविवार बुलिया जाउछ जे? संडे स्पेशल। हलदिया बंध जाउछ। केमिति लागुछ? बुलते गने केमती लागी? केमती लगे आमे तो जानना टे कहि कुह केमती लागुछ? भल लागुछ। वरी तुमको केमती लागुछ? बहुत भल। केते भलो? एते 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 भल लागुछ? जीवा? चलो। वर्तमान में मुर्गाबाड़ी गुले देकी उच्चाई रास्ता देकी हलदिया बंध जीवा। एपटे बे मुर्गाबाड़ी गुले को रास्ता। वर्तमान में मुर्गाबाड़ी गुले पहुंची जाइचु। आमे डाहाण को राइट हैंड सीधा सीधा ना सीधा। वर्तमान में सीधा जीवु कुचई। एबे आमे कुचई पहुंची जाइचे। हलदिया बंध को राइट साइड को जीवा आमे। हलदिया बंध को रास्ता। केनाल साइड रे हमको जीवा पाई पड़िबो। आमे हलदिया बंध पहुंची गलुनी। पानी देखंतु पूरा चकाचक। हलदिया बंध पाखरे गोटे मंदिर अच्छी। आम हलदिया बंध अलरेडी पहुंची जाइचे। फाइनाली आम बंध पाखे चली जाइचे। बंध पाख जाऊे। आस्ते आस्ते सूर्य अस्त लगी। वर्तमान बंध पहुंची जाइछु। वर्तमान आमे हलदिया बंध पहुंची जाइछे। हलदिया बंध काम चलछि जोरसोर। सुषमा केमती लागछ हलदिया बंध? नुआ तैयारी चलछि काम। हवा केमती दउछि? भल लागुछि? गरम लागुछि कि?
परी तुमको केमती लागुच भल लागुच गाड़ी सुषमा बर्तमान हलदिया बंध तल को लौचंती सुषमा धीरे 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 सुषमा बर्तमान आमको सतर्क कर दौचंती देखंतु काम चली तो बर्तमान आम तल को लौचे केमिति लगुच ठंडा ठंडा हवा दौचु एसी दरकार होनी आ भल लगुच परी तुमको केमिति लगुच ना कुह सेमती कहनी ठीक अच्छे चलो देखी देखी चलो तल को तो ये पानी बंध घेराई की तल को छाड़ा बंध टाइप कराई उपरे काम चलती डम्फर जाऊँच हलदिया बंध काम जोरसोर चलती बहुत शीघ्र कंप्लीट हम पानी बहुत सफा अच्छी आंबे बंध पाखे पहुँची पूरा ये सब देखु केते खजूरी गछ अच्छी अधे खजूरी हो सारा खजूरी कोली केबे खाइछ सुषमा केमिति लागे खजूरी कोली केमिति मीठा लागे परी तुम्हें खाइछ खजूरी कोली तुम्हें जानी न खजूरी कोली ए देखो खजूरी गछरे कोली होइतला अधे लोक खाई सारले आउ किछि अछि जोरसोर काम चलछि देखंतु हलिया बंधरे पानी केते फुल भर्ती अछि सूर्य अस्त होगा गले सुषमा परी तल को लौचंती चलतु पानी पाखर देखा आपन को खजूरी गछ बहुत अच्छे ट्यूब पड़ी ट्यूब माछ धरती चारियाडे खाली पानी आ पानी स्टेचू कर दीजन बहुत सुंदर दृश्य देखा सूर्यदेव को चढ़ई माने बहुत सुंदर गीत गाउछंती मझीरे माछ धरुछंती डंगारे सूर्यदेव बहुत सुंदर देखा अस्तर दृश्य
केमिति लागुଛୁ ସୁଷମା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୁହ ବାବା ପରି ଦୋଷଟାମି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଣିକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବଦମାସି ନାଇଁ ଘାଟର କୂଳ ଏଇଟା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ପାଣି ପୁରା ସଫା ଅଛି ମଝିରେ ବହୁତ ଦଳ ଅଛି लास्ट केबे आस्तिलो सुषमा एटी केते वर्ष तळे ଆର ବର୍ଷ ତ ଆସିଥିଲା आर वर्ष आस्तिलो ଆଉ गोटे वर्ष रे एते चेंज हो गला तो आर वर्ष तो नेक्स्ट आसला आउरी केते चेंज हेइथिबो ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପୁରା ପଡୁଛି कोन कहलो ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପୁରା ପଡୁଛି आउ किछि समय अछि सूर्य अस्त होई जिवे राति हेजिवो परी कहउछंती राति होई जिवो ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ संध्या परे राति राति कोन तुमको डर लागिवो हां काहे की डर लागिवो परी काहे की डर लागिवो तुम्हें डरो की राति रे तुम्हें डरो ତମେ ବି ଡର ना राति होबा आगरे सूर्य वर्तमान 99% अस्त होइसंती आउ 1% की 2% देखाउसंती ए मनोरम दृश्य को तुम देखुच सुषमा केमती लागुच संध्या सूर्य को अस्त होबार देखने भल लागेनी बहुत भल लागुची ସେଇଟା ହିଁ ତ ସତ ଦୁନିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ एटा सत्य आउ जीवन आउ कौन सत्य अच्छी ଯେ ସତ୍ୟଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଅନୁଭବ କର सूर्य ହଁ ଚାଲ चलो जीवन जन्म मृत्यु एटा कौन सत्य कि कह कि ଜୀବନର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେମିତି कौन कथा कहल ଜନ୍ମଟା ଜାଣିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିପାରିବାନି मृत्यु हेले कौन मरे तुम आत्मा ना तुम शरीर ଶରୀର ଆତ୍ମା आत्मा कौन ଅମର ହେଇଯାଏ आत्मा भी मर जाए बुला सरीगला हलदिया डेम बर्तमान बारिपदा अभिमुखे यात्रा करवा राति रे चलो जल्दी परिय सुषमा बुला सरीगला ए ना मैं घर को जाऊँ घर को जाऊच ना बारिपदा जीव मार्केट जीव ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି साई मंदिर जीवा हाँ साई मंदिर से नमो नमः करवा ମୋର କାମ ଅଛି ନା सुषमा मार्केट किसी काम अच्छी हारटा छिड़ी जाइची तांका सेई पे नुआ हार गुटे बेंदी तंती सेटा बाप्पा जे पिंधेइतिले भला हार परी एबे केमती हवा देला बहुत सुंदर ए कुछ मूले रास की बहुत हवा दउछ ना मा ए सोया पाई छाउछु ना काई की डर सात तो भिको मारबा सुई जिबे डर मारिबो हां डरा मार ରାସ୍ତା ଦେଖ रास्ता देखो बाप्पा ପାରେଇ ଯିବା हां देखंतु खजुरी खेजूरी मते खाइबा काई खाली ପାଚି एटी खजुरी हेइची देखंतु सुषमा धीरे धीरे उलाओ आ मते किछि को एटी होया पाई छाउछु की तुम्हें रह जाओ ना होया पाई छाउनी ନା ନା काहे की पापा रह जाओ ना तुम्हें जीवा जीवा परी जीवा हाँ चलो
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବାଇ ଘାସ ଏଟା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଗଲା ଏଇ ବାପାକୁ ଧର ପୁଲିବୁନି ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାଳ ଗଛ ଅଛି ପତ୍ର ନାହିଁ। ନା ସେଇଟା ହାତ ପାଇଯିବ କାନ ଦେଖୁଛି ରହୁନି ଦେଖୁଛି ଯଦି ପାଇଗଲା ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ସୁଷମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ପାଚିଛି ପଡ଼ିଛି ତଳେ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଖେଚୁଡ଼ି କୋଳି ଖାଇବ କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ ତ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଟାରେ ବହୁତ ପଡିଛି। ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଏସ୍ ଏଇ ସେଇଟାରେ ଦେଖ ଅରେଞ୍ଜ ଅରେଞ୍ଜ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛି। ଦିଅ ମତେ। ଖଜୁରୀ କୋଳି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ସୁଷମା ଦେଖେଇଲ। ଭଲସେ ହାତ ହାତ ଏମିତି ହାତ ପଡ଼ିଯିବ। ସୁଷମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦଉଛନ୍ତି। ପରି ତୁମେ କ'ଣ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବ? ଏଇ ତୁ ଯା ସେଇଠି। ଭଲ ଲାଗେ ଖେଚୁଡ଼ି କୋଳି। ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖାଅ ଭଲସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ସୁଷମା ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସୁଷମା ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ସୁଷମା ତୁମେ ଖାଇବ ଖଜୁରୀ କୋଳି? ତୁମେ ଖାଇବ? ଖାଇବନି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେଇଲ? ମୋ ପାଇଁ ଛୁଆ ଖାଇବ କହିଲା। ନିଅ। ଖଜୁରୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବନି? ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ। ଗୋଟେ ତ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ? ମିଠା ଅଛି। ଓ ତାର ସୁଷମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମିଠା। ଆଉ ମଞ୍ଜିକା ଖାଅନି। ଖଜୁରୀ କୋଳିର ମଜା ନେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧରେ। ପରି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛୁ? ଖାଇଦିଅ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଜୁରୀ କୋଳିର ମଜା ନେଉଛେ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଜି ନୂଆ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ସତ କହିବ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଇଲ ଖଜୁରୀ କୋଳି? ବର୍ଷେ। ବର୍ଷେ ପରେ ଖାଇଥିଲ? କାହିଁ ଦେଇଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀରେ ପୂଜା ଆସିଥିଲା। ପରି ତୁମକୁ ଖଜୁରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯେ ଖାଉଛ? ବାସ୍ ପରି ବି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଖଜୁରୀର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦେବେ। ରହିଲେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।